कोटी कोटी चाषी आसिला खुशी खबर। पीएम किसान सम्मान निधिर तारीख है फाइनाल। जानतु केबे खाता को आसिब 2000 टंका। तेबे कौन रही संपूर्ण अपडेट आसतु जानिबा। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति गुरुत्वपूर्ण अपडेट सबु बेले पाइबा पई। केंद्र सरकार प्रमुख योजना मध्यरु गोटिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जहाँ सारा देशर चाषी मध्य पुणी थे उत्साह सृष्टि करिछि। एही योजना अधीन योग्य चाषी माने वर्षकु 3 थर 2000 टंका लेखाएं आर्थिक सहायता पाइथांती। एही राशि छोट चाष खर्च को पूर्ण करिबारे सहाय्य करे एवं आवश्यकता समय सहायता प्रदान करे। एपर्यंत 21 टी किस्ती जारी करा जाइछि। तेणु समस्तक नजर एबे 22तम किस्ती उपरे रहिछि। पूर्व किस्ती नवेम्बर 19 2025 रे जारी करा जाइथिला। तेणु परवर्ती किस्ती निकटरे आसिब बोली आशा करा जाउछि। तेबे गणमाध्यम रिपोर्ट अनुଯାयी सरकार होली पूर्वरु चाषी मानकु एही राशि प्रदान करि पारंती। फेब्रुआरी 24 2026 पर जेकोसी समय 22तम किस्ती प्रदान करा जाइबारे बोली आशा करा जाउछि। तथापि सरकार द्वारा एपर्यंत कौनसी सरकारी तारीख घोषणा करा जाय नहीं। पूर्व वर्षगुड़िकर धारा एवं पर्वर समय को दृष्टि रखी यह विश्वास करा जाउछि जे सरकार होली पूर्वरु चाषी अकाउंट को टंका स्थानांतर करि पारंती। एही योजना 2019 मध्यवर्ती कालीन बजेट रे आरंभ करा जाइथिला। आज यह विश्वर सबुठारु बड़ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर योजना मध्यरु गोटिए होई गलानी, जहाँ अधीन चाषी बैंक अकाउंट को सीधासलख पांठी हस्तांतर करा जाए। चलित वर्ष चाषी मध्य 4000 टंका पाइबा विषय में आलोचना होउछि। साधारणतः प्रत्येक किस्ती 2000 टंका होता है, किंतु किछि चाषी एथर 4000 टंका पाई पारंती। यह एक अतिरिक्त बोनस नुहे, बरं पूर्व बाकी थिबा किस्ती पई एक देय रहिबो। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବୈଷୟିକ କାରଣ କିମ୍ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ହଜିଯାଇଥିବା କାରଣରୁ 21ତମ କିସ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକକାଳୀନ ପୂର୍ବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଭୟ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 4000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେବଳ 2000 ଟଙ୍କା ହିଁ ପାଇବେ। ସମୟାନୁସାରେ କିସ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକେୱାଇସି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇକେୱାଇସି ବିନା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏକ ଓଟିପି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ସିଏସ୍ସି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଇକେୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟାନୁସାରେ ଆବେଦନ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଘରୁ pmkisan.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନୋ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଗେଟ୍ ଡାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ତି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି କି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।